Tetapi 그리스도께서는 Kristus telah 장래 datang 좋은 sebagai 일의 imam besar untuk 대제사장으로서 hal-hal yang baik yang 손으로 akan 짓지 datang. 아니한 Ia 것, telah 곧 melintasi 이 kemah yang 창조에 lebih besar 속하지 dan yang lebih 아니한 sempurna, 더 크고 yang bukan 온전한 dibuat oleh tangan 장막으로 manusia, 말미암아 artinya yang tidak termasuk 염소와 ciptaan 송아지의 ini. 피로 Dan 하지 ia telah 아니하고 masuk satu kali 오직 untuk 자기의 selama-lamanya 피로 ke dalam 영원한 tempat yang 속죄를 kudus, 이루사 bukan dengan membawa 단번에 darah domba 성소에 jantan dan darah anak 들어가셨느니라. lembu, tapi dengan membawa 염소와 darahnya 황소의 sendiri, 피와 dan dengan 및 itu ia telah 암송아지의 mendapat 죄를 kelepasan 부정하는 yang kekal. 자에게 뿌려 Sebab jika 그 darah domba 육체를 jantan dan 정결하게 darah 하여 lembu jantan 거룩하게 dan 하거늘 bersihkan abu lembu muda 허물며 menguduskan mereka yang 영원하신 najis, 성령으로 jika mereka 말미암아 disucikan 흠없는 secara 자기를 lahiriah, 하나님께 betapa 드린 lebihnya darah 그리스도의 Kristus 피가 yang oleh 어찌 roh yang 너의 kekal telah 양심을 죽은 mempersembahkan 행실에서 dirinya sendiri 깨끗하게 kepada 하고 Allah 살아계신 sebagai 하나님을 persembahan yang tak 섬기게 bercacat, 하지 못하겠느냐. menyucikan hati nurani kita daripada perbuatan-perbuatan yang 이로 sia-sia, 말미암아 그는 새 beribadah 언약의 kepada Allah yang hidup. 중보자이시니 Karena 이는 첫 itu ia 언약 adalah 때에 pengantara 범한 dari 죄에서 suatu perjanjian 속량하려고 yang baru, 죽으사 supaya mereka 부르심을 yang 받은 telah 자로 terpanggil dapat 하여금 menerima 영원한 bagian yang 기업의 kekal yang 약속을 얻게 dijanjikan, 하려 sebab 하심이라. ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 아멘. 오늘 히브리서 9장 말씀은 정결케 하시는 그리스도의 피라는 제목입니다. Dan firman Tuhan hari ini berjudul Darah Kristus yang menyucikan. 제가 어렸을 때 제일 순간순간 좀 고민했던 것들이 있어요. Dari kecil ada hal-hal yang sering mengkhawatirkan saya. 나는 정말 구원받은 하나님의 자녀가 맞을까? Yang mengkhawatirkan saya adalah apakah saya benar-benar anak Tuhan yang sudah 내가 diselamatkan? 이러고도 이런 모습을 가지고도 하나님 앞에 떳떳하게 살 수 있을까? Apakah saya benar-benar bisa menghadap Tuhan dengan perilaku saya saat ini? 세상 저 자신을 보니까 너무 부족한 게 많은 거예요. Saat saya melihat diri saya melihat banyak sekali kekurangan. 그래서 저도 모르게 이 죄책감 이런 거에 많이 사로잡혀 있었습니다. Dan tanpa saya sadari, saya juga bergumul dengan banyak sekali rasa bersalah. 신학교를 다닐 때도 그랬어요. Begitu juga saat saya masih masuk kuliah teologi. 저희가 다닌 대학은 신학교니까 기도실이 따로 있어요. Karena itu adalah sekolah teologi, jadi ada ruangan yang khusus berdoa. 그래서 거기에 방이 한 10개 정도 있었던 걸로 기억하는 거예요. Ruangan berdoa itu kira-kira ada sekitar 10 ruangan. 저는 항상 3번 방에 갔어요. Saya selalu pergi ke ruangan nomor 3. 거기 가서 늘 기도하고 성경 읽고 매일매일 삶을 시작했습니다. Di situ saya berdoa, saya baca Alkitab. 거기서 많이 회개하며 기도했어요. Di situ sering saya berdoa meminta pengampunan daripada Tuhan. 근데 이 회개라는 게 잘못된 것이 아닙니다. Sebenarnya meminta pengampunan itu bukan suatu hal yang salah. 당연히 회개하고 당연히 하나님 앞에 나아가야죠. Tentu saja kita harus selalu meminta pengampunan dan datang melangkah 그런데 kepada Tuhan. 죄책감에 쌓여 있으면 안 된다라는 거예요. Tapi kita tidak boleh malahan menumpuki diri dengan rasa bersalah. 오늘 히브리서 9장에 많은 단어들이 나오지만 여러분 좀 주목해서 보아야 할 몇 개의 단어들이 있습니다. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ada banyak sekali kosakata, namun satu hal yang harus kita fokuskan, 그것이 언약, yaitu perjanjian, 피, lalu darah, 정결함 lalu penyucian. 이런 단어들의 의미를 알고 여러분이 자유하는 자 되기를 축복합니다. Semoga kita mengerti dan memahami setiap kata-kata ini dengan maknanya yang dalam dan diberkati melalui firman hari ini. 예수 그리스도의 피가 단번에 완전한 죄 사함과 해방을 우리에게 주셨습니다. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita darah Yesus, darahnya sendiri. 믿으시기 바랍니다. Mari kita percaya. 그래서 지난번 말씀에 새 언약이 되시는 예수 그리스도예요. Dan kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, yaitu perjanjian yang baru. 예수님은 우리의 참 대제사장이 되십니다. Yesus Kristus adalah Imam Maha Agung kita. 그래서 손으로 짓지 아니한 참 장막에서 섬기는 이시다라고 말씀하십니다. Dan ia disebut sebagai seorang yang tidak disentuh oleh tangan 이 manusia. 장막은 주께서 세운 것이고 사람이 세운 게 아니에요. Ia adalah kemah yang sempurna
yang tidak dibuat dengan tangan manusia namun dengan Allah sendiri. 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab berkata, 첫 번째 언약이 무흠이었으면, 문제가 없었으면 두 번째 언약이 있을 이유가 없다. jikalau misalkan perjanjian yang pertama itu sempurna, berarti kita tidak perlu perjanjian yang selanjutnya. 예수님께서 새 언약에 되셔서 우리 가운데 오신 것입니다. Namun Yesus Kristus menjadi perjanjian yang baru dan dia datang di tengah kita. 그들의 죄를 또 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄는 정결케 되었습니다. Dan Yesus Kristus dengan darahnya telah menghapus dosa-dosa kita. 히브리서 8장 12절에 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Ibrani 8 ayat 1 dan 2. 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라. Bahwa dia tidak mengingat lagi setiap kesalahan-kesalahan kita. 아멘. 여러분, 그리스도 안에서 자유한 자 되기를 축복합니다. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baru di dalam Kristus. 오늘 히브리서 9장 1절에서부터 보면 성막과 예법에 대해서 말씀을 하고 있습니다. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 ini berbicara tentang kemah suci dan juga tata cara ibadah. 자, 히브리서 9장 1절에서 Mari kita baca dalam Ibrani 4절까지 9. 말씀을 같이 읽겠습니다. Ibrani 9 ayat 1 sampai 2. 시작. 첫 언약에는 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라. 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금 향로와 사면을 금으로 싼 언약궤가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 5절까지 있습니다. 그 sampai 위에 ayat 5. 속죄소를 덮은 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라. 아멘. 네, 여기 보면 이 들어가는 입구 문입니다. Nah, jadi pertama-tama kalau di sini kita melihat ada pintu memasuki kemah suci. 네, 문이 몇 개입니까? Pintunya ada berapa ya? 한 개. Satu saja. 그럼 만약에 다른 데 그냥 들어가면 안 됩니까? Boleh nggak masuk lewat yang lain? 다른 문으로 다른 곳으로 들어가려고 하면 레위 지파들이 칼을 들고 지키고 있다가 다 죽여버려요. Tidak boleh masuk pintu yang lain karena di setiap kalau masuk dari jalan yang lain di situ ada suku Lewi lagi pegang pisau. Ada yang masuk langsung ditikam pakai pisau. 문으로만 반드시 들어가요. Untuk membuat ketertiban semuanya masuk lewat pintu yang 다른 disediakan. 길은 없습니다. Tidak ada jalan yang lain. 다른 방법은 없어요. Tidak ada cara yang lain. 오직 예수 그리스도만이 길이 돼요. Ini menyimbolkan Yesus Kristus satu-satunya jalan dan 넘겨주시고. kebenaran dan hidup. 네. 한 번 Next. 더요. 네, 이게 번제단입니다. Nah, ini adalah mesbah korban bakaran. 제사장이 여기서 짐승을 잡고 그 피를 여기 끝 부분에다가 이렇게 바릅니다. Nah, jadi disitulah contohnya domba akan disembelih atau apapun itu. Lalu setelah itu di bagian ujung-ujung 그리고- mesbah itu darahnya akan dioles sedikit. 번제는 태우는 제사를 드리는 거예요. Lalu korban itu akan dibakar. 자, 넘겨주시고 Next. 이제 물두멍이에요. Ini adalah kandil pembasuhan. 또 이걸 다른 말로 바다라고 합니다. Ini disebut juga 바다. laut. 예. 그래서 작지만 그치요. 물을 이 유대인들은 이스라엘 민족들은 바다라고 했어요. Nah, tapi walaupun memang ini terlihat seperti satu tidak begitu besar, tapi ini disebut laut oleh para orang Yahudi. 여기서 정결하게 씻는 것입니다. Ini adalah bagian yang disebut bagian penyucian. 그리고 제사장이 들어가는 거예요. Lalu setelah itu imam itu akan masuk ke dalam ruang kudus. 제사장이 이 성소 안으로 들어가면 넘겨주시면 여기에 기물들이 있는데 한 번 더 넘겨주시면 이게 Di sini 등잔대 ada ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada kandil emas. 금으로 만든 촛대예요. Ini adalah kandil emas yang dibuat untuk membakar lilin. 이것은 매일매일 켜져 있는 것입니다. Setiap hari ini harus menyala. 또 넘겨주시면 Next. 이거는 진설병 떡상이에요.
Lalu ini adalah tempat roti 그래서 여기 sajian. 보면 6개, 6개에서 12개, 12지파를 상징합니다. Di roti sajian ini, kalau lihat ada 2 tumpukan, di tumpukan pertama 6, tumpukan kedua juga 6. 또 글을 넘겨주시면 분향단이에요. Lalu setelah itu ada juga mesbah ukupan. 하나님께 향기를 드리는 것이죠. Mesbah ukupan ini adalah ini membawa wangi-wangian untuk Tuhan. 그리고 넘겨주시면 지성소가 있어요. Lalu setelah itu ada ruang Maha Kudus. 지성소 한 번 더 넘겨주세요. Tolong digeser. 지성소에 이 언약궤가 이렇게 생겼어. 법궤라고도 하죠. Nah, di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian dan dia berbentuk kira-kira seperti ini. 제사장이 언약의 피를, 희생의 피를 들고 대제사장이 이곳으로 들어갑니다. Dan nantinya Imam Maha Agung hanya boleh Imam Maha Agung masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa darah domba tadi, dan darah itu dituang di atas tutup 네, 한 번 더 넘겨주시고 pendamaian itu. 또 한 번 더 넘겨주세요. 여기에 보면 언약궤 위에 뚜껑에 그룹 천사가 양쪽으로 날개를 펴고 있죠. Kalau kita melihat tabut perjanjian, di situ ada 2 kerub atau malaikat. Nah, itu ada sayapnya yang begini. 그 가운데가 속죄소라고도 하고 시은자라고 하는 거예요. Jadi di tengah-tengah 2 kerub itu disebut sebagai tutup pendamaian. 자, 거기에다가 피를 붓는 것입니다. Di atas situlah, di tengah situlah harus dituangkan darah yang tadi. 잘 알고 있습니다. Sebenarnya orang Yahudi sangat paham, sangat menghafal setiap tata krama, tata tertib, upacara-upacara di dalam tabernakel. 하나님 믿지 않는 이방인들한테는 이런 말 해봤자 이해도 못해요. Kalau misalkan hal ini diceritakan, diajarkan kepada orang Yunani atau orang yang tidak mengenal Allah, pasti mereka bingung. 이 히브리서는 히브리인들에게 말씀이 선포되는 것이죠. Dan hukum firman Allah pada saat itu memang diberitakan kepada orang Ibrani. 그래서 이것을 통해서 하나님이 너희에게 전하고자 하는 분명한 언약이 무엇인지를 알고 깨달아라는 거예요. Dan untuk itulah firman Tuhan hari ini mengajarkan para orang Ibrani ini supaya mereka sadar apa maksud Tuhan dengan perjanjian yang lama itu. 이것을 통해서 나타내시는 것은 예수 그리스도의 구원과 대속함을 의미하는 거예요. Bahwa ternyata kemah suci itu dan segala sesuatu yang di dalamnya itu sebenarnya mengajarkan kita tentang Yesus Kristus. 히브리서 9장 8절에 보면 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막에 서 있는 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. Di dalam Ibrani 9 ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. 9절에 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할 수 없나니. Dan ayat 9, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. 곧 이건 인간 제사장이 드리는 그 제사를 가지고는 인간이 온전해질 수 없다라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. Jadi ayat ini jelas mengajarkan kita bahwa korban-korban di dalam kemah suci pada saat itu tidak bisa menyempurnakan manusia. 근데 왜 이것을 그러면 주셨습니까? Kalau tidak bisa menyempurnakan, kenapa Tuhan harus berikan itu kepada 이 제사를 umat 통해서 Israel? 장차 오실 예수 그리스도 메시아를 바라보라는 것입니다. Sebenarnya Allah ingin orang-orang Israel memahami bahwa semua aturan kemah suci ini menunjukkan diri kepada Yesus Kristus, Mesias. 자, 히브리서 9장 11절 12절을 같이 읽겠습니다. Ibrani 9 ayat 11. 시작. Tetapi 그리스도께서는 Kristus telah 장래 datang 좋은 sebagai imam 일에 besar hal-hal yang 대제사장으로서 baik yang akan 손으로 datang. 짓지 아니한 Ia 것, telah 곧 이 melintasi 창조에 kemah yang 속하지 lebih besar 아니한 dan yang lebih 더 sempurna, 크고 yang 온전한 bukan dibuat 장막으로 oleh tangan 말미암아 manusia, artinya 염소와 yang tidak 송아지에 termasuk 필요하지 아니하고 ciptaannya. 오직 자기의 Dan 피로 ia telah 영원한 masuk satu kali 속죄를 untuk 이루사 selama-lamanya 단번에 dalam 성소에 tempat yang kudus, 들어가셨느니라. bukan dengan membawa darah domba jantan dan Amin. darah lembu, tetapi dengan Amin. membawa darahnya sendiri. 이 영적 의미를 깨닫게 하는 거예요. Dan inilah yang mau disadarkan Allah kepada umat-umat Israel. 유대인들아 들어라. Orang Yahudi, 너희들이 dengarlah. 지금까지 지켜왔던 그
성막에서 제사는 이것 오실 메시아를 의미하는 것이다. Orang Yahudi, dengarlah bahwa semua korban-korban bakaran yang kalian lakukan di dalam kemah suci itu menunjukkan kita kepada Mesias Yesus Kristus. 여러분, 지금 언약궤가 어디 있습니까? Saudara sekalian, saat ini tabut perjanjian itu ada di mana? 사람들이 아직도 언약궤 찾으러 다니는 사람이 있어요. Sekarang masih ada orang-orang yang berusaha 아마 bersusah payah 어딘가에 있을 것 같아요. mencari tabut perjanjian. Mungkin ada di satu tempat. 근데 하나님 없애버렸어요. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menghilangkan itu dari muka bumi. 만약에 언약궤가 있으면 어떻게 되겠습니까? Karena kalau masih ada tabut perjanjian di muka bumi, apa yang terjadi? 아마 예수 믿는 사람들이, 하나님 믿는 사람들이 거기에 가서 그거 한번 보려고 아마 줄을 쓸 거예요. Nantinya itu akan menjadi suatu hal yang mungkin menjadi berhala di mana orang Kristen harus berbaris panjang-panjang untuk memegang itu. 언약궤가 우상이 돼버리는 거예요. Tabut perjanjian itu bisa rentan jadi berhala. 언약궤를 믿는 것이 아니라 언약의 하나님을 바라보아야 합니다. Jadi kita tidak boleh hanya memandang tabut perjanjian, namun kita harus memandang Allah yang membuat tabut 그런 일이 perjanjian. 과거에도 있었죠. Pernah itu terjadi di tahun-tahun yang lalu. 광야에서 모세가 놋뱀을 만들어서 들었습니다. Saat orang Israel dihantam ular, Musa membuat ular tembaga. 그리고 누구든지 바라보는 자는 살게 될 것이다. Ular tembaga digantung di tongkat dan Musa berkata, siapa yang melihat ular tembaga ini akan diselamatkan. 세월이 지났어요. Setelah itu waktu berlalu. 사람들이 그걸 세워놓고 그 놋뱀에다가 가서 절을 하고 기도하는 거예요. Waktu berlalu dan tiba-tiba saja ular tembaga yang dibuat Musa itu sudah menjadi berhala di mana orang-orang duduk berlutut di bawah ular tembaga. 하나님을 온전히 섬기는 히스기야 왕이 그것을 보고 분노하였습니다. Dan Raja Hizkia yang begitu takut akan Tuhan melihat itu dan dia sangat marah. 그래서 그 놋뱀을 부셔가지고 가루로 만들어버렸어요. Akhirnya Raja Hizkia membuat ular tembaga itu menjadi abu. 너네들이 이 놋뱀을 바라보는 것이 아니라 영원하신 하나님을 바라보아야 한다. Lalu Raja Hizkia bilang kepada umat Israel, kalian tidak boleh menyembah ular tembaga ini, tapi sembahlah Allah yang hidup. 제사와 율법에 얽매여 있는 것이 아니라 우리의 구원자 참 대제사장이 되신 그리스도를 바라보라. Dan itulah firman hari ini, bahwa jangan kita terpaut di dalam tradisi-tradisi hukum Taurat atau kemah suci, namun pandanglah Kristus, rahasia dari semua itu. 짐승의 피는 온전하게 우리의 죄를 씻을 수 없습니다. Sebab darah Yesus Kristus itu akan darah domba tidak akan bisa menyelesaikan dosa manusia. 그래서 예수 그리스도께서 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Untuk itu Yesus Kristus memberikan darahnya untuk menjadi penebusan yang menyempurnakan. 여기 13절에 보세요. Lihatlah ayat 13. 같이 읽겠습니다. Baca bersama. 13절과 14절을 같이 읽을게요. Dan 14. 시작. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu-lembu muda menguduskan 그 mereka yang 육체를 najis, 정결하게 sehingga 하여 mereka disucikan 거룩하게 secara 하거든 lahiriah, 하물며 betapa 영원하신 lebihnya darah 성령으로 Kristus 말미암아 yang oleh Roh yang 없는 kekal telah 자기를 mempersembahkan 하나님께 드린 dirinya sendiri 그리스도의 kepada Allah 피가 어찌 sebagai 너희 persembahan 양심을 yang tak 죽은 bercacat, 행실에서 akan menyucikan 깨끗하고 hati nurani 살아계신 kita dari 하나님을 섬기게 하지 perbuatan-perbuatan yang 못하겠느냐. sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 여기서 우리가 중요하게 보여야 될 단어가 뭡니까? Apakah yang harus kita fokus, kosakata apa yang kita fokus di sini? 하물며 Betapa lebihnya. 너희들이 그렇게 섬기고 있는 그 제사, 송아지의 피와 그 죄를 통해서 정결하게 되는데 하물며 그리스도의 피가 우리를 정결케 하지 못하겠느냐? Jadi di sini bilang, kalau darah domba, darah lembu jantan, abu lembu muda bisa menguduskan mereka yang najis, menyucikan mereka, betapa lebihnya darah Kristus. 15절에 그는 새 언약의 중보자니라. Dan ayat 15 berkata, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. 아멘.
마가복음 15장 37절 38절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Markus 15 ayat 37. 예수님께서 십자가에서 죽으셨어요. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. 예수님께서 큰 소리로 지르시고 숨지셨어요. Yesus Kristus berseru dengan suara nyaring. 요한복음 19장 30절에는 뭐라고 말씀하셨는지 나옵니다. Dan yang dia serukan itu tertulis dalam kitab Yohanes. 뭐라고요? Apakah itu 다 이루었다. sudah selesai? 그리고 무슨 일이 벌어집니까? Setelah itu apa yang terjadi? 성소에 있는 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 버립니다. Tabir di bait suci terbelah dua. 하나님과 우리 사이에 막혀 있던 담이 예수 그리스도 피로 찢어진 것입니다. Bahwa sebenarnya tabir yang memisahkan kita dengan Tuhan itu terbelah dua melalui tubuh Kristus. 새 언약의 중보자가 되신 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님 앞에 나아가는 것입니다. Dan Yesus Kristus pengantara dari suatu perjanjian yang baru telah membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah. 그래서 우리는 불신자들처럼 내 인생 내가 주인이 아니에요. Untuk itu kita berbeda dengan orang dunia yang memiliki hidup kita bukan kita. 예수를 믿는다는 것은 무엇입니까? Apa arti percaya kepada Yesus? 예수님, 당신은 나의 인생의 주인입니다. Percaya kepada Yesus artinya, Yesus, engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. 하나님, 나는 죄인입니다. Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. 예수 그리스도께서 나 같은 죄인을 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Dan engkau Yesus telah mati di kayu salib untuk saya. 주님, 내 안에 오셔서 나의 주인이 되어 주세요. Tuhan, datanglah dalam hati saya dan jadilah Tuhan atas hidup 내 saya. 삶을 인도하여 주옵소서. Tuntunlah saya. 여러분, 고백하며 나아가는 것입니다. Dan inilah yang harus menjadi pengakuan kita. 곧 우리는 이제 예수 그리스도의 피로 속량 곧 죄 사함을 받았습니다. Dan oleh inilah kita semua telah menerima penebusan yang kekal dalam Yesus Kristus. 그래서 우리 안에 성령께서 역사하시고 우리의 삶을 인도하시는 것입니다. Dan Tuhan menuntun kita di dalam tuntunannya yang hidup dan berkuasa. 히브리서 9장 16절에서 22절에 말씀합니다. Ibrani 9 ayat 16 sampai 22. 22절에는 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Ayat 22 berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 그러면서 비유로 얘기합니다. Lalu setelah itu ada perumpamaan setelah itu. 사람이 죽기 전에 이제 나이가 많이 들어서 죽기 전에 유언을 합니다. Perumpamaannya adalah ketika orang sudah lanjut usia dan sudah mau 이 meninggal, 유언이 법적인 효력이 있으려고 하면 그 사람이 죽고 난 이후에 그 효력이 발생됩니다. dia menulis surat wasiat. Dan surat wasiat ini secara hukum berlaku jikalau orang yang menulis ini meninggal. 누구 얘기합니다. 우리 장로님이 네, Contohnya, 유언을 하셨어요. Penatua buat surat wasiat. 내가 죽고 나면 이 집은 네 거고 저 집은 네 거고 차는 네가 가져라 이랬어요. Terus contohnya di surat wasiat itu Penatua bilang, kalau saya meninggal, rumah ini untuk kamu, terus rumah yang di sana untuk kamu, mobil untuk kamu. 네. 근데 갑자기 우리 하은이가 이 집 내 거다 이러면 안 돼요. Terus tiba-tiba Hawan bilang, enggak, saya mau rumah yang sana. Itu 왜? tidak bisa. 왜요? Kenapa? 아버지 아직 계셔. Karena kenapa dia tidak bisa langsung ambil rumahnya? Karena ayah masih hidup. 앞으로 한 30년 더 기다려야 됩니다. Mungkin butuh 30 tahun lagi ya, Haon. 그래서 이 유언은 죽고 난 이후에 그 효력이 발생이 되는 거예요. Jadi surat wasiat itu berlaku hanya ketika sang penulis sudah meninggal dunia. 왜 예수님이 십자가에 죽으셔야 합니까? Lalu begitu, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? 예수님이 죽어야지 우리의 죄가 정결케 되는 것입니다. Yesus Kristus harus mati di kayu salib supaya benar-benar kita suci dari dosa. 예수 그리스도께서 부활 승리하셨습니다. Lalu Yesus telah bangkit dari kematian. 그래서 죄인 되었던 우리가 죽고 그리스도로 새롭게 살아나는 것입니다. Dan Yesus Kristus harus mati agar supaya kita bisa hidup.
여러분 고린도후서 5장 말씀을 우리 한번 찾아보겠습니다. Mari baca kitab 2 Korintus. 고린도후서 5장 15절에서 17절 말씀입니다. 2 Korintus 5 고린도후서 5장 15절에서 17절. ayat 15 sampai 17. 17. 같이 읽습니다. 그가 Dan 모든 Kristus 사람을 selama 대신하여 untuk semua 죽으심은 supaya mereka yang 살아있는 hidup 자들로 tidak lagi 하여금 hidup untuk 다시는 dirinya 그들 sendiri, 자신을 위하여 tetapi 살지 untuk 않고 Dia yang telah 오직 mati 그들을 dan telah 대신하여 dibangkitkan untuk 죽었다가 mereka. 다시 Sebab 살아나신 itu 이를 kami 위하여 tidak lagi 살게 menilai 하려 seorang 함이라. juga pun 그러므로 menurut 우리가 ukuran manusia. 이제부터는 Dan jika 어떤 kami 사람도 pernah 육신을 menilai 따라 Kristus 알지 menurut ukuran 아니하노라. manusia, 비록 sekarang 우리가 kami tidak lagi 그리스도도 menilainya 육신을 dengan 따라 demikian. 알았으나 Jadi siapa yang ada 이제부터는 di 그 dalam 같이 Kristus, 알지 ia adalah 아니하노라. ciptaan baru. 그런즉 Yang lama 누구든지 sudah berlalu, 그리스도 안에 sesungguhnya yang 있으면 baru sudah 새로운 datang. 피조물이라. 이전 것은 Dan semua ini 지나갔으니 dari Allah, 보라 새 것이 dengan 되었도다. 아멘. 여러분 그리스도 안에서 우리는 새로운 피조물이 되었습니다. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. 이제는 나를 위해서 사는 인생이 아니에요. Sekarang kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, 그리스도를 위해서 사는 인생입니다. namun kita hidup untuk Kristus. 아멘. 여러분 이 복음의 비밀 가지고 승리하시기 바랍니다. Mari saudara sekalian kita hidup dan menang dalam Kristus. 여러분 그것 때문에 공부하시기 바랍니다. Dan mari kita belajar untuk itu. 그것 때문에 성공하시기 바랍니다. Dan kita berhasil untuk itu. 그것 때문에 건강하시기 바랍니다. Dan sehat-sehat untuk itu. 하나님 주신 힘을 얻어야 돼요. Dan kita harus memegang perjanjian Tuhan. 그리고 우리에게 주신 축복이 있습니다. Lalu setelah itu ada berkat dari Tuhan untuk kita. 18절, 19절 두 절 같이 읽습니다. Ayat 18 sampai 19 kita baca. 모든 Dan 것이 semuanya 하나님께로 dari Allah, 났으며 yang dengan 그가 perkataan 그리스도로 Kristus telah 말미암아 mendamaikan 우리를 kita 자기와 dengan 화목하게 dirinya, 하시고 yang telah 또 우리에게 mempercayakan 화목하게 하는 pelayanan 직분을 pendamaian itu 주셨으니 kepada kami. 곧 Sebab 하나님께서 Allah mendamaikan 그리스도 안에 dunia dengan 계시사 dirinya oleh 세상을 Kristus 자기와 dengan 화목하게 tidak 하시며 memperhitungkan 그들의 pelanggaran 죄를 mereka. 그들에게 Dia 돌리지 telah 아니하고 mempercayakan 화목하게 berita 하는 pendamaian 말씀을 itu 우리에게 kepada kami. 부탁하셨느니라. 아멘. 여러분 우리가 화목하게 하는 직분을 받았어요. Kita telah menerima suatu berkat pendamai. 어떻게 세상에 있는 사람들을 하나님과 화목하게 할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa mendamaikan dunia ini dengan Kristus? 화목하게 하는 말씀을 주시는. Berikanlah mereka firman Tuhan yang memberi damai. 여러분 가정에서 말씀 운동이 일어나기를 Untuk itu kiranya di keluarga kita memiliki 여러분 pergerakan 직장에서 firman. 말씀 운동이 일어나기를 Di 축복합니다. dalam tempat pekerjaan kita kiranya pergerakan firman terjadi. 아무도 없으면 여러분 혼자 시작하면 됩니다. Jikalau tidak ada siapapun, kita bisa mulai sendiri. 여러분 주보를 가지고 여러분 말씀을 찾고 읽고 기도하세요. Mari kita semua dengan warta jemaat yang dibagikan, kita baca ayat-ayat yang ada di situ. 그리고 하나님 내게 전도의 문을 열어 주옵소서. Lalu kita berdoa, Tuhan, berikanlah 구원 saya 얻을 자를 내게 pintu 붙여 주시옵소서. penginjilan. Biarkan saya bisa menerima orang yang mau diselamatkan. 여러분 기도할 때 하나님은 역사하십니다. Kalau berdoa, Tuhan pasti membuka jalannya. 여러분 올해 2026년도 응답받을 표가 정해졌습니다. Kiranya kita semua kita sudah melihat tema tahunan kita. 또 여러분 교회 우리 방에 우리 기도문 교회 기도문도 함께 올렸습니다. Kita juga mempunyai doa setiap hari kita di grup gereja. 또 여러분 가정마다 기도 제목들을 다 이렇게 받았습니다. Kita juga telah menerima pokok doa pribadi-pribadi setiap keluarga. 네, 저와 우리 장로님들께도 그 기도 제목들을 다 전달하려고 합니다. Saya akan membacakan itu dan juga saya berikan itu kepada para penatua jemaat. 저는 매일 아침마다 여러분 기도합니다. Saya akan mendoakan saudara sekalian setiap pagi. 장로님들이 여러분 가정을 위해서 후대를 위해서 기도하실 것입니다. Dan hamba penatua-penatua juga akan berdoa buat kita semua. 하나님이 우리 모든 성도님들을 2026년도에 복을 더하게 하실 줄 믿습니다. Saya berdoa kiranya berkat Allah senantiasa turun kepada kita semua di tahun yang baru ini. 결론입니다. Kesimpulannya, 우리 같이 한번 읽어볼까요? mari baca sama-sama. 시작. 우리는 복음의 빚진 자입니다. Kita semua. 뭐라고요? Jadi kita semua adalah apa? 우리는 복음의 빚진 자입니다. Kita adalah orang-orang yang berhutang Injil. 로마서 8장 12절에서 15절에 말씀하고 있습니다.
Seperti dalam Roma 8 ayat 12 berkata demikian, 형제들아 우리는 빚진 자로다. bahwa kita semua, saudara-saudara, 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니다. kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. 영으로서 몸의 형실을 죽이면 살리라. Tetapi jika kamu mematikan roh, 무릇 하나님의 영으로 인도받는 자는 하나님의 아들이라. jika oleh roh kamu mematikan perbuatan kedaginganmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았다. Dan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있게 된 것입니다. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah dan kamu dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. 여러분, 하나님의 영으로 충만하기를 축복합니다. Mari semua kita dipenuhi dengan roh Allah. 나를 이기는 힘입니다. 나를 이기는 힘입니다. Itu adalah kekuatan yang bisa mengalahkan kedagingan kita. 성령 충만은 세상을 이기는 힘입니다. Itu adalah kekuatan untuk mengalahkan dunia. 성령 충만은 악한 사단을 이기는 힘입니다. Kepenuhan Roh Kudus dapat mengalahkan iblis. 그래서 매일 말씀 읽고 기도하고 도전하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Mari kita semua setiap hari hidup mengambil langkah menantang diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 자격 없는 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami yang tidak bernilai ini. 예수 그리스도의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami dengan darah Yesus Kristus. 이제 우리가 그리스도 안에서 참 자유한 자가 되었습니다. Dan sekarang dalam Kristus kami telah menjadi orang-orang yang bebas. 복음의 빚진 자로 그리스도의 복음을 증거하는 증인 되게 하여 주옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksimu yang hidup menjadi saksi 우리 Kristus. 모든 성도님들에게 성령 충만함과 하나님의 지혜와 명철을 더하여 주옵소서. Biarlah Tuhan kami semua dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan kiranya kami semua dapat benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 복음의 빚진 자가 되어서 turun kepada setiap umat Allah yang mempunyai hutang penginjilan. 주님의 사랑을 땅끝까지 증거할 Yang akan menjadi dan yang akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 주님의 백성들 머리머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat Allah turun kepada jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.